चलती पे गेयर उतले वाला है। बोल रहा है टायर खत्म टायर खत्म y sí que abrió. Y la mujer, porque mi hermano se fue con su mujer, no sé dónde fue. तू गंदा होना चाहिए के पास वो डॉक्टर देख के आया Estás con la mierda chatada, no sé qué cojones, que nosotros aquí parece viuda. precio de नेट पार्टी बंद कर normalmente digo no a comprar esto